Sir, what do you say about the Zeldar family, especially voluntarily? ज़हीर शाह साहब, ज़िलदार फैमिली और जो तकीर शाह साहब हैं, ये सब खराज तस्लीम के मुस्तहिक हैं। ज़हीर शाह साहब को और रफ़ीक भट्ट साहब को कदर की निगाह से देखते हैं। स्टोन का म्यूजियम है एक। ज़रदार फैमिली जो ना मेरा हाथ ना पकड़ती तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। Personalities to visit Texila, especially Zeldar, Ahsan and his family. रहमान रहीम। अभी हम इस वक्त खड़े हैं जी गंदारा आर्ट विलेज टेक्सला में। तो हमारे साथ मौजूद है राइट साइड पे लाला खटक साहब नाम है जी इनका, शौकत अयूब छाची साहब और जनाब माया नाज शख्सियत हैं। आर्ट विलेज को भी देखते हैं, रफ़ीक भट्ट साहब है और उनके दाएं तरफ है जी चाचा सईद साहब। अच्छा, आज पुर्तगाल के एम्बेसडर्स आ रहे हैं भट्ट साहब, वो जी आ रहे हैं जी। विजिट करेंगे गंदारा आर्ट विलेज का। अच्छा, तो उन्हें चलिए अभी रिसीव करते हैं जाके। रिसीव करने के लिए जा रहे हैं जी। अच्छा, जा रहे हैं, जी, जा रहे हैं। जाते हैं, रिसीव करते हैं, फिर गाप लगाएं। Yes, material, different workshop, different material, different type of work. Islam and different works. And this is also this artwork of Texla. Number one is replicas or in stone. There is a piece of black that you go there. That's what the replica is stone. The cement is much low prices and the stone is much higher prices. But the artisans of Texla are expert of making these type of sculptures. That's number one. The stone mountain है तो इनके पीछे मोहम्मद जंसी अच्छा सर एक सवाल है सीमेंट के लिए ना उसके बनाते हैं वो डाई, उसका एक बना के ना उसके अंदर वो मोल्डिंग वोल्डिंग करके ना फिर उसके अंदर डाल देते हैं मिट्टी और सारा उसका सीमेंट और जो कुछ करना होता है ना, तो वो उसको हटाते हैं, मोल्डिंग को हटाते हैं तो वो बन जाता है। ये सारे उसी से बने नहीं, लेकिन अगर हमने किसी और का चेहरा क्राफ्ट कराना तो डाई उसका बन जाएगा। हर एक बन जाए। There's a concept of Christmas bazaars and Christmas Eve. Yes. And one more idea can be generated because you can see Buddha. There is in Christianity the importance of Jesus Christ. So artisans can also replicate Use that. the figures. It's a good idea. Thank you, Mr. Excellency, the Ambassador of Portugal. Sir, what's your views after the visit of great history of Texila? Good afternoon. Thank you, sir. Now, all the visit has been a real pleasure and a real enlightenment. And in this specific place where we are, I could testify a very happy marriage. There was a very good wedding between history, tradition, art, and community empowerment. Culture is indeed an economic value, and when put at service of the ones that normally very humble persons, but they have the skills coming from generations, it's very beautiful to see how this kind of initiatives is building on in this endeavor. So congratulations to everybody here in Taxila that made true this beautiful initiative. Sir, what you say about the Zeldar family, especially voluntarily, who visits the ambassadors and many famous world personalities to visit Texila, especially Zeldar, Ahsan and his family? Well, on the family of Mr. Zeldar, I can talk. My knowledge is it's resumed to himself, and we met several times in the past. And every time that we met, I saw in him the will and the talent to make true things that are important for communities. So it's a pleasure being here. And I noticed, I realized, I was informed that this land was donated by his family. So it speaks words about their commitment
to the community. So it's a good impression. थैंक यू सर। सर शाह साहब, आप मेहमान आए हैं, पुर्तगाल के सफ़ीर आए हैं, तो आपने विज़िट कराया है, तो कैसा फ़ील करते हैं सर टेक्सला की हिस्ट्री को आप दुनिया तक पहुंचाने में? सर पहली तो बात यह है कि ये मेरे लिए एजाज़ है, क्योंकि ये शहर ही मेरा है और इस शहर को पूरी दुनिया में प्रमोट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात भी है। आज पुर्तगाल के एम्बेसडर ने टेक्सला का दौरा किया है। हमने सबसे पहले टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट किया, उसके बाद हमने श्री कप का विज़िट किया और अभी हम गंदारा आर्ट विलेज का विज़िट किया है। और इन तमाम जगहों को देखने के बाद टेक्सला की हिस्ट्री के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और हम टेक्सला का और पाकिस्तान का असली चेहरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू। 1,000 years. My country is big country. Better what? Inventari currency na kucho na. Your country in Europe? Europe. Europe. We are the oldest country in Europe. No, local country. 1,000. This time Europe. All the European Jews in Europe. Allama Iqbal visit in Portugal. Allah Iqbal. Allama Iqbal. The poet. I didn't know that. When did he? In the beginning of the century, right? Yeah, yes. Thank you. Bye bye. See you next time very soon. शाह साहब, थैंक यू, इंशाल्लाह ज़रूर सर, थैंक यू। अभी एम्बेसडर ऑफ पुर्तगाल ने यहाँ का गंदारा आर्ट विलेज का विज़िट किया है। इससे कबल वो टेक्सला म्यूज़ियम और सरकप का भी दौरा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हमने गुफ्तगू भी की है, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू भी लिया है, ज़ैलदार एहसन शाह साहब का भी लिया है, तो वो भी आपने देखा है। तो हम रफ़ीक भट्ट साहब से थोड़ा सा गंदारा आर्ट विलेज के हवाले से पूछेंगे। तो सर बताएं कि यहाँ पे गंदारा आर्ट विलेज में जो हम देख रहे हैं कि जैसा कि विज़िट कराया गया है एम्बेसडर्स को, तो सर यहाँ पे क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं, थोड़ा सा ये बताएं सर। देखिए जी, यहाँ बिल्डिंग का जो अपना डेकोरेशन मटेरियल होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी गेस्ट रूम के अंदर आपने को फायर प्लेस डेकोरेट करके रखनी है अपनी गेस्ट को जो है इम्प्रेस करने के लिए, या अपने गार्डन को डेकोरेट करना है तो उसके लिए जो है फाउंटेन वगैरह या गार्डन लाइट्स वगैरह या मुख्तलिफ डेकोरेशन वगैरह जो अपना लैंड्स को जो है जी बाकायदा डेकोरेट करने के लिए होता है, वो सारे का सारा बिजनेस और काम जो है जी यहाँ पर अपना गंदारा आर्ट विलेज के अंदर हमारे आर्टिज़न कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जो ना जी लोग जो आर्किटेक्चर है वो इनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं, बहुत ज़्यादा इस काम को पसंद करते हैं। माशाल्लाह जी। और भट्ट साहब, मैंने देखा है कि जैसा कि एम्बेसडर्स ऑफ पुर्तगाल विज़िट कर रहे हैं और उनके साथ जो डेलीगेशन था वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार कर रहा था। जितने स्टोन का काम था और संगमरमर का जो काम था, बाकी भी तो बहुत ज़्यादा यानी कि मैं देख रहा हूँ कि गैर ममालिक के जो अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे इस काम में। और ये काम इतना हमारा ओपन इस हवाले से नहीं हुआ कि दुनिया को नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। सर ये बताएं थोड़ा सा। जी मीर साहब, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं ना, उनका हर सिटीज़न और उनके डिप्लोमेट्स या उनके जो भी रूलर होते हैं ऊपर, वो सारे हैंडमेड काम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं और उसके ऊपर जो काम करने वाले आर्टिज़न होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और इज़्ज़त उनको देते हैं जी, कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ा फ़न जो है ना जी फ़रोग पा रहा होता है। यहाँ भी हमने यही कोशिश की है कि हम आर्टिज़न के जो निजी सलाहियतों को पूरी दुनिया के सामने उजागर करें, और वो हम कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट हमारे साथ की है ज़ैलदार फैमिली ने, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने, एहसन रज़ा साहब ने, अभी उनके कज़न जो है ना जी जरार शाह, और जो है ना जी हमारे साथ राजा नहीम, सब वो आके इधर बैठे हैं इसी मामनत के लिए। हम इनसे कोई मुआवजा नहीं ले रहे, हम अपने इलाके के फ़न को पूरी दुनिया को जो ना इसका एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, और इसमें हम कामयाबी दिन ब दिन जो है समेट रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि जो डेलीगेशन आता है यहाँ पे, मैं जैसे देखा है कि पुर्तगाल के एम्बेसडर्स ने भी यहाँ पर ख़रीदारी की है, तो इसी तरह जैसे ख़रीदारी कर रहे हैं कोई और भी दुनिया आ जा रही है, वो भी ख़रीदारी कर रही है, तो उससे हमारे लोकल जो प्रोडक्टिव जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो ये वर्कशॉप है, ये उनको बहुत ज़्यादा हुनरमंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से सर।
دیکھیے جی یہ محفل ہی انہیں کے لیے سجائی گئی ہے. اس محفل کے اندر جو نا جی جو بھی کلیپنگز ہوتی ہے، جو بھی واہ واہ ہوتی ہے، جو بھی سبحان اللہ ہوتا ہے، تو وہ انہی کے کام کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم بھی انہی کے کام کی وجہ سے یہاں بیٹھے اور انہی کے کام کے اوپر پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہماری پوری ٹیم ان کے کام کی پروموشن کے لیے لگی ہوئی ہے. اسپیشلی پنجاب اسمال انڈسٹری کے جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں خرم ڈار صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وحید صاحب، اور ان کا پورا سٹاف جو نا جی وہ اپنے ایک ٹریک سے ہٹ کر جو نا جی ان کی جو نا جی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں آخر میں پھر ایک بار پوچھوں گا ذیلدار فیملی سے، جو والنٹریلی، جو بغیر کسی معاوضے کے یہ اس کی پروموشن کے لیے اپنے پلے سے خرچہ کر کے، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت زیادہ یہاں پہ معاونت ہے ان کے ساتھ، تو یہ کام کر رہی ہے یہ ذیلدار فیملی، تو اس کو کیسے خراج تحسین آپ پیش کریں گے سر؟ دیکھیے جی اگر ذیلدار فیملی جو نا میرا ہاتھ نہ پکڑتی تو آج ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے. یہ آرٹیزن کو اتنا بیسٹ شیلٹر جو ملا ہوا ہے اپنے کام اور اپنے فن کو منوانے کے لیے، یہ ممکن نہ ہوتا. یہ سب ان کی کاوشوں کی وجہ سے. میں اس میں اور بھی ایڈ کروں گا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، جن کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے ایک بہترین تحفہ دیا ہے. ہمارے علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس تحفے کی قدر کریں. زبردست. اور ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سیاستدان بھی ہیں جناب شکر ایوب چاچا صاحب، جیسا وزٹ کیا ہے اور جیسا آپ نے کام دیکھا ہے رفیق بٹ صاحب کے سربراہی میں، اور ذیلدار فیملی جیسا کام کر رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ میر صاحب، ظہیر شاہ صاحب، ذیلدار فیملی اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں، یہ سب خراج تسلیم کے مستحق ہیں. اچھا ماشاءاللہ جی. اور اس کا کریڈٹ میر صاحب آپ کو بھی جاتا ہے. جو آپ کے صافی جو ہیں آپ ہیں، وہ اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا کندھارا ہے اس کی بہت زیادہ آگے بیرون ملک میں جتنے بھی سفیر آتے ہیں، جہاں بھی آتے ہیں، کچھ لے کر ہی جاتے ہیں نا. اور یہ سب سے زیادہ خراج تسلیم کے مستحق ہیں جو ہمارے مزدور ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں. لیبر جتنی بھی یہ کام کر رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے. اور ظہیر شاہ صاحب نے بہت محنت کی ہے، اور رفیق بٹ صاحب نے بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت مشکل سے انہوں نے ہر دوست کو کہا ہے کہ آ جائیں جی، آ جائیں جی، آ جائیں جی. اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر لیا. ہم ان کے لیے دعا گو ہی ہیں. ظہیر شاہ صاحب کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، اور بٹ صاحب کو. ماشاءاللہ. بوش چاچا سعید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج وزٹ کیا آپ نے، ہم نے یہاں کا وزٹ کیا، اور آپ نے گفتگو بھی کی ہے امبیسڈر سے، انگلش میں گفتگو کی ہے. بہت پیاری جگہ ہے، بہت اچھا کلچر ہے پاکستان کا، خاص کر ٹیکسلا کا کلچر جو ہے یہ پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کو پوری دنیا میں سراہا جائے گا. ہاں جی، ہم خاص کر ظہیر شاہ صاحب کو اور رفیق بٹ صاحب کو اس کام میں معاونت کے لیے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے کام کو ہم سراہتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لالا خٹک صاحب آپ بتائیں جی، آپ نے وزٹ کیا ہے، چند بسم ساتھ اللہ میں بتائیں الرحمن ذرا الرحیم. کیسا یہ محسوس بہت کیا اچھا تھا. بٹ صاحب وغیرہ لوگوں کی بڑی کامیابی ہے کہ یہ ادھر سے باہر سے سفیر آتے ہیں. یہاں اسٹون کا میوزیم ہے ایک، اور انشاءاللہ یہاں خریداری بھی لوگ کرتے ہیں. اور ٹیکسلا کا اصل تہذیب یہی تھا جو پرانے اور بہت مذہب کے ملک میں کیا. بہت شکریہ. اچھا آخر میں ذرا یہ کہہ دیں کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جی ضرور کر لازمی دیں. میر صاحب، یہ نیکسٹ اسٹیشن جو ہے آپ کا انشاءاللہ، چینل تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس سے اور بھی بہتر انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی. ویڈیوز آتی رہیں گی. بہت شکریہ جی. شکریہ، تھینک یو. اللہ حافظ جی.